Hare Krishna. Today we will discuss about BSc of Odisha 8th class English book Jasmine. ତ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା BSc ଓଡ଼ିଶାର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ସ। ତ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ କି BScର ଷଷ୍ଠ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବହି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିଛି ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ବି ହାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ନାଇଁ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଇଂଲିଶ ଜସ୍ମିନ୍ ବୁକ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଜଡମ୍। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ସମୟକୁ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବିନି। ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଯେତିକି ପଢ଼ିବାର ଥିବ ସେତିକି ପଢ଼ିବା, ଆଉ ତାପରେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଏ ବିଷୟକୁ ସରାଇବା। ଓକେ, ତ ଚାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ବିଷୟ, ସେ ବିଷୟ ନାଁ କ'ଣ ରେ? ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଜଡମ୍। ୱିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ୱିଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବା ଚତୁର। ୱିଜଡମ୍ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ନା ୱିଜଡମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଚତୁର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବା ବୁଦ୍ଧି। ତ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମ ବୁକ୍ସର ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁନିଟ୍ 1 ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଜଡମ୍, and second is here is second the wit that owns heart. The wit that owns heart ତା ମାନେ the wit that own hearts ତା ମାନେ ହେଉଛି କି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମେ ହୃଦୟକୁ ଜିତିବା ବା ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମେ ହୃଦୟକୁ ଜିତିବା। ତ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଦିଆଯାଇଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଏଟାକୁ ନ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଆସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଗାଁରୁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ୱିକ୍ ଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଅଛୁ, ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ପଢ଼େଇ ଦେବୁ ଏ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଲାଇନ୍ର ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କହିବି ହେଲା। ଆଉ ଜମା ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ନ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ବୁକ୍ସକୁ ଦେଖ ଆଉ ପଢ଼ ମୋ ସହିତ ହେଲା। ଦେଖ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଥରେ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ି ନେବି, ତ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମେମାନେ ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କର, ଯେଉଁଟା ନ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ମୁଁ କରୁଛି ତାର ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର। ଓକେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ମୁଁ ଆଗେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଶୁଣ। The Vijayanagar Empire was renowned for its glory, wealth and cultural achievements. Among its many illustrious rulers, King Krishnadeva Rai ruled 1509 to 29 C, stood out as a wise and powerful monarch. His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagar Empire, a time when art, literature and architecture flourished, a great pattern of learning. Krishnadeva Rai was not only an eminent warrior but also gifted poet. His works such as the epic Amukta and the Sanskrit drama Jambavati Parinayam are acclaimed even today. ତ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ ୱିକ୍ ଅଛ, ତ ଆକୁ ଥରେ ପଢ଼ି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ କରିକି ପଛକୁ ଯାଇକି ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ି ନେବ ହେଲା। ଦେଖ, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ, ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ରାୟ। ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଏଟର୍। ତ ଆମେମାନେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ରେ? ନା ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ। ତ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର, ଏ ଭାରତୀୟର ଜଣେ କବି। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବହୁତ ଭଲ କବି ଲେଖନ୍ତି, ରଚନା ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି। ଦେଖ, ଦ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ୱାଜ୍ ରିନୋଡ୍। ରିନୋଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ରିନୋଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା ସବୁଆଡ଼େ ଜଣାଶୁଣା।
द विजयनगर एम्पायर वाज रिनोड फॉर इट्स ग्लोरी वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट। विजयनगर बोली गोटे साम्राज्य थिला जहाँ सबुआडे प्रसिद्ध थिला। तार ग्लोरी माने होची कण रे, ग्लोरी माने होची तार ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरी माने कहि परिबा हमें ग्लोरी, वेल्थ माने धन, कल्चरल अचीवमेंट माने होची तार सांस्कृतिक, ग्लोरी माने होची तार समृद्धि। बुझा पड़ला। विजयनगर बोली गोटे साम्राज्य थिला जहाँ प्रसिद्ध थिला तार समृद्धि पाई, तार धन पाई, तार कल्चर बा तार जतक कारुकार्य बा सांस्कृतिक अचीवमेंट पाई, जहाँ सब विजय हासिल करथिला। एमंग इट्स मेनी इलुस्ट्रियस रूलर। हाँ, तो सेमानक मध्य से जो विजयनगर बोली साम्राज्य थिला ताकू अनेक शासक शासन करिसंती। किंग कृष्णदेव राय रूल्ड आउट 1509 to 29 सी स्टूड आउट एज ए वाइज एंड पावरफुल मुनराज। बहुत भल से देखो। एमंग इट्स मेनी इलुस्ट्रियस, इलुस्ट्रियस माने प्रसिद्ध, रूलर माने होची शासक। कृष्णदेव राय जने बोली राजा थिले जे कि 1509 मसीहा रु 29 मसीहा पर्यंत, 1529 मसीहा पर्यंत लगभग 20 वर्ष स्टूड आउट एज ए वाइज एंड पावरफुल मुनराज। पूरा से राज्य रे बा साम्राज्य रे कौन हेतिले रे, एक ज्ञानी एवं शक्तिशाली मुनराज माने सम्राट भावे छिड़ा हेतिले बा शासन करुथिले। हिज रिंग इज एन ऑफन रेफर टू एज द गोल्डन इरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ता माने से तले शासन करुथिले। द रिंग जो राज्य थिला ऑफन रेफर्ड, जहाँ सूचना दूला बा सूचौथिला टू आज द गोल्डन इरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ता माने सेही समय पूरा सुनार समय चलथिला विजयनगर साम्राज्य रे। तो ए टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड। जो समय रे कि कौन होतला रे ना, आर्ट माने कला, लिटरेचर माने साहित्य, आर्किटेक्चर माने संपत्य, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट माने कौन ना बढ़ी चलथिला। जेतेबेले आमे आकु बुझिबाकू पड़िबो, जेतेबेले विजयनगर रे राजा कृष्णदेव राय जेतेबेले शासन करुथिले से समय कौन सब बढ़ी चलथिला, कला, साहित्य, संस्कृति, धन सब गुड़ा सब बढ़ी चलथिला। ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग। और मध्य से जने बहुत शिक्षित थिले। किए से थिले ना, विजय जो कृष्णदेव राय बोली राजा जी थिले। तो कृष्णदेव राय वाज नॉट ओनली इमिनेंट वॉरियर। केवल जे राजा कृष्णदेव राजा केवल जने इमिनेंट वॉरियर नथिले रे, प्रसिद्ध राजा नथिले। इमिनेंट माने कौन, प्रसिद्ध, वॉरियर माने होची योद्धा, बट ऑल्सो ए गिफ्टेड पोएट, और से मध्य एक भल कवि थिले। हिज वर्क सच एज द इपिक, इपिक माने कौन रे, इपिक माने होची महाकाव्य। तांकर जो अनेक किसी कविता लिखिथिले बा कवि लिखिथिले बा नाटक लिखिथिले बा महाकाव्य लिखिथिले। सच एज द इपिक, अमुक्त मूल्यदा, से तांको भितरु ता भितरु गोटे अमुक्त मूल्यदा बोली गोटे महाकाव्य लिखिथिले। एंड द संस्कृत ड्रामा, आ गोटे कौन लिखिथिले, गोटे संस्कृत रो गोटे ड्रामा लिखिथिले बा नाटक लिखिथिले, जाम्बवती परिणयम आर आक्लेम्ड इवेंट टुडे। और जहाँकि आज आमे माने कौन करुछे रे, तार पढ़िके आमे उपभोग मध्य करुछे। तो ये थिला एतिकी बुझा पड़ला। आउ थरे यार माने कहि दउछि। विजयनगर बोली गोटे राजा थिला, सॉरी विजयनगर बोली गोटे साम्राज्य थिला, जो साम्राज्य रे समस्त जो साम्राज्य को समस्ते जानिथिले। जेमति कि आमे समस्ते जानिथिले अयोध्या। अयोध्या कहार, को राजांकर साम्राज्य थिला, राजा दशरथ नहीं। तो ठीक से बोली विजयनगर बोली गोटे साम्राज्य थिला जहाँ प्रसिद्ध थिला धन पाई, तार समृद्धि पाई, तार कला पाई। कौ समय रे ए प्रसिद्ध थिला रे, जो समय रे कृष्णदेव राय ताकू शासन करुथिले। हाँ, तो से समय तांकर गोल्डन इरा चलथिला बा तांकर सबुठु भल समय चलथिला, आउ प्रजा माने मध्य खुशी थिले। हाँ, बुझा पड़ला एतिकी। वेरी गुड। आस नेक्स्ट देख देखा तो। हाँ, वेरी गुड। देख
Krishnadev Rai court was home to 8 celebrated poets, collectively known as the Ashtadigajaha. These poets, including Alasani Pedna and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpieces. Tenali Ramakrishna, in particular, was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. His clever solution to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. Even the wisest rulers faces moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen, Thirumalambal, over a seemingly trivial matter. For weeks he did not utter a single word to her, and in his frustration stopped visiting her altogether. His absence cast a shadow over the place, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. Thirumalamba was upset and tried her best to resolve the issue but failed. With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and wit poet. Ram listened patiently as the queen recounted the incident in detail. the king, the king wrote a poem. She began, her voice trembling. It was filled with vague expression, sun, moon, star, beautiful sky, but it made no sense. When he tried reacting it to his ministers, they all avoided him. They all ଦେଖାଉଛି କି କ୍ଲିୟର ନା ନାଇଁରେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ହଁ avoided him, making excuse. It was late evening when he came to me. Seeking an audience, he began reacting it to me. But I was so exhausted after a tearing day that I yawned. Not once, but several times. The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. Since then, he has not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me, please, Rama. କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରେ ଦେଖ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖରେ ଦେଖାଯାଉନି ଠିକରେ ରେ କ'ଣ କରିବି କହିଲ ଦେଖାଉଛି ତ ଏବେ ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ହେଲ୍ପ ମି ପ୍ଲିଜ୍ ରାମ ଓନ୍ଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଭଳି ପଢ଼ିଛି ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ଲାଇନ୍ ବି କହୁଛି ତୁମମାନେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ ଆଉ ତୁମମାନେ ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ତୁମମାନେ ଯାଇକି ଏଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇପାରିବ ରେ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ପୁରେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ସିଲାବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥିଲା ମେ ବି ଟିକେ ନର୍ମାଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ପୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁକ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ ବି ହାର୍ଡ଼ ହେଇଛି କିଛି ବି ଡରିବାର ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ତ ତୁମମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଭଲସେ ତୁମମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବ ତାର ବି ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ହୋମ୍ ଟୁ 8 ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ପୋଏଟ୍ସ କୃଷ୍ଣଦେବ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେ କୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ହୋମ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଥିଲା ବା କୋର୍ଟ ଥିଲା ଟୁ 8 ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ପୋଏଟ୍ସ ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେଜଣ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ ରେ କବି ଥିଲେ କେତେଜଣ କବି ଥିଲେ 8 ଜଣ କବି ଥିଲେ କଲେକ୍ଟିଭଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆରାଇଭ୍ଡ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍
हु इज नोन एज द अष्टदिग्गज तुम्हें कौन लिखिब तुम्हें लिखिब द अष्टदिग्गज इज ऑल्सो नोन एज द 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स। हाँ तो तांकर जो कवि सब थिले कवि मान थिले तो तांको कौन कहउतला अष्टदिग्गज बोली कह जाउतला। द दिस पोएट इंक्लूडिंग जो कवि सब कविता थिले कौन किए सब जड़ित थिले रे इंक्लूडिंग माने जड़ित आलास निवेदना एंड तेनाली रामकृष्ण किए सब थिले आलास निवेदना आउट होचे तेनाली रामकृष्ण। enriched the literary tradition with their masterpieces ताମାନେ masterpieces होची कोन श्रेष्ठ रचना। तेनाली रामकृष्ण enriched the literary tradition with their masterpieces ताମାନେ तेनाली रामकृष्ण जे कवि थिले से सुंदर भावे रचना मध्य करंती बा प्रमुख रचना मध्य करंती। मास्टरपीसेस माने कोन श्रेष्ठ रचना। तेनाली रामकृष्ण इन ए पर्टिकुलर नोन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर तेनाली रामकृष्ण जे इन पर्टिकुलर माने कोन निर्दिष्ट वाज नोन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर से कौन पे जना सुना थिले रे ना शीघ्र क्विक माने शीघ्र चतुर तांकर जो तीक्ष्ण चतुर आउ ह्यूमर माने खुशी ता माने जो आमे हास्यबद्ध मध्य कहि परिबा। तो तेनाली रामकृष्ण जे थिले से श्रेष्ठ कवि थिले आ से मध्य जनाशुना थिले समस्त पाखरे कि शीघ्र शीघ्र उत्तर दे दियंती आ बहुत हसखुशी मध्य करंती। देन कौन करागला ना तेनाली एटा गला अच्छा अर्निंग हिम ए स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट आउ कौन करथिले ना अर्जन करथिले राजांकर कोर्ट रे गोटे स्पेशल प्लेस माने स्वतंत्र स्थान आज बोथ पोएट एंड ए विटी एडवाइजर कौन पे से माने स्वतंत्र स्थान अधिकार करथिले ना गोटे बोथ पोएट एंड विट एडवाइजर पोएट माने कवि एवं विटी एडवाइजर पोएट माने चतुर एडवाइजर माने कौन रे उपदेशकारी बा सुंदर भावे उपदेश जो माने दियंती तांको एडवाइजर बोली कहा जाए। तामाने हिज क्लेवर सॉल्यूशन टू सीमिंगली इनश्योर माउंटेबल तामाने हिज क्लेवर तांकर जो चतुर सॉल्यूशन समाधान टू सीमिंगली देखिबा हेले इनश्योर माउंटेबल आमे जदि ओडिया रे हम निज भाषा रे कहबा तांकर एते चालाक भावे से सबु समस्या को समाधान करुथिले जहा फल रे कि माने रामकृष्ण राय को ना कृष्णदेव राय को कहीं पराजय करि पारु नथिले। तो हिम बिलव्ड फिगर इन द एम्पायर हिस्ट्री मेड हिम ए बिलव्ड माने होचे अति प्रिय फिगर इन द एम्पायर हिस्ट्री तांकर इतिहास रे सबुठारु समस्त भल पाउथिले काहाकु रे ना रामकृष्ण को। इवेन द वाइजेस्ट रूलर फेस मोमेंट ऑफ डिसहार्मनी जदियो वाइजेस्ट रूलर माने कोन शासक सबुठारु ज्ञानी शासक मध्य फेस मोमेंट ऑफ डिसहार्मनी असंतोष को फेस करिथाय बा सामना करिथाय एंड एट वन सच टाइम द किंग हैड क्वारेल विथ हिज क्वीन ठीक से भली तीन राजा तांग रानी को सहित क्वारेल माने कोन झगड़ा बा क्वारेल माने विवाद बा क्वारेल माने तुमने प्रश्न मध्य कहि परिबो किछि एमती झगड़ा हेतिला का सहित आमे एडी झगड़ा बुझिबा एडी का से झगड़ा हेतिला ना रानी को स तिरुमलम्बल ओवर ए सीमिंगली ट्राइबल मैटर तांग रानी को ना कोन तिरुमलम्बल मन रहला तिरुमलम्बल ओवर ए सीमिंगली ट्राइबल मैटर कौन पाई रे ना गोटे साधारण गोटे तुच्छ विवाद गोटे तुच्छ घटना को लेकिन गोटे कौन होता ना विवाद घटी फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड गोटे सप्ताह बीतीगला तांको सह पदुए मध्य कथा हेले नाही एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर फ्रस्ट्रेशन माने कौन हताश बा असंतोष ये जहाँ फल कि एते असंतोष घटी राजा मन रे जे कि रानी को सहित बुलवा को भी भूली गले रे आउ गले भी नहीं ए राम कौन करुच रे ए अड़गुना शोलुणु
ରାତି ବୋଲି ଶୋଉଛୁ ନା କ'ଣ? ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, he did not utter a single word to her and in his frustration stopped visiting her altogether. ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ରାଣୀଙ୍କ ସହ କଥା ବି ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଦେନ୍ ତାପରେ his absence cast a shadow over the place, ଯାହାଫଳରେ କି his absence ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ cast a shadow ମାନେ ହେଉଛି ଛାଇ, shadow over the place ମାନେ ଯାହାର କି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛାଇ ବି ପଡ଼ୁନି ରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବା ତାଙ୍କର କୋର୍ଟରେ। and the once cheerful corridor seemed the quiet and forlorn। କ'ଣ କହିଲେ? once ଯାହାକି ଯେ କି ଚିୟରଫୁଲ୍ ଚିୟରଫୁଲ୍ ମାନେ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ, କରିଡର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖ କରିଡର୍ସ, ତୁମମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବ କରିଡର୍ସ। ହଁ, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରିଡର୍ସ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ ନା ଚିୟରଫୁଲ୍ କରିଡର ସିମ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଲୋର, ଯାହାକି ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ଯେଉଁ କ'ଣ ତ ଘର ଯେଉଁ କହୁଥିଲା ଘର ପୁରା କ୍ୱାଇଟ୍ ପୁରା ସ୍ଥିର ଏବଂ ଫର୍ଲୋର୍ନ ହେଇଗଲା। ଫର୍ଲୋର୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ଏକାକୀ, ଲୋନ୍ଲି ମାନେ ଏକା। ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବା his absence cast a shadow over the places and the once cheerful corridor seemed quiet and forlorn। ରାଜାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଖେଳି ଉଠୁଥିବା ଯେଉଁ ଘର ବା ସଂସାର ରାଜାଙ୍କର ଛାଇ ନ ପଡ଼ିବାରୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଘରେ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ ନା ପୁରା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଏକାଶ ହୋଇଗଲେ। କେହି ନଥାନ୍ତି। ଥିରୁମଲମ୍ଲା ୱାଜ୍ ଅପସେଟ୍, ଥିରୁମଲମ୍ଲା କ'ଣ ହେଇଗଲେ ରେ ପୁରା ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ। ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଡ୍ ହର୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ରିସଲ୍ଭ ଦ ଇସ୍ୟୁ, ଆଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରିସଲ୍ଭ ମାନେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର, ବଟ୍ ଫେଲ୍ଡ, କ'ଣ ହେଲେ ନା ଫେଲ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଯାହାକି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ୱିଥ୍ ନୋ ଅଦର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମାନେ ବିକଳ୍ପ, ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ନଥିଲା। ସି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ସିକ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ତେନାଲି ରାମ, ସେ ଚାହିଁଲେ, ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ମୁଁ ଯାଇକି ରାମଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ଦ କୋର୍ଟସ୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱିଟି ପୋଏଟ୍, ଆଉ କ'ଣ ଯିଏକି ତେନାଲି ରାମ କ'ଣ ଥିଲେ ରେ ନା ଯେଉଁ କୋର୍ଟର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟନଗରର ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ଥିଲେ ରେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱିଟି ପୋଏଟ୍। ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ୱିଟ୍ ପୋଏଟ୍ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଚତୁର କବି ଥିଲେ। ରାମ ଲିସେନ୍ଡ ପେସେଣ୍ଟଲି ବା ପେସେନ୍ସଲି ଆଜ୍ ଦ କୁଇନ୍ ରିକାଉଣ୍ଟେଡ୍, ରାମ ପୁରା ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାୟ ଯିଏ ଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାୟ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପେସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଲିସେନ୍ ମାନେ ଶୁଣିବା। ରାମକୃଷ୍ଣ ରାୟ ଲିସେନ୍ଡ ପେସେଣ୍ଟଲି ଆଜ୍ ଦ କୁଇନ୍ ରିକାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍, ରାମ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆଜ୍ ଦ କୁଇନ୍ ରିକାଉଣ୍ଟେଡ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ରିକାଉଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, କୁଇନ୍ ମାନେ ରାଣୀ, ତ ଜାଣିଥିବ ତୁମେ କୋଉ ରାଣୀ? ଏଇ ଆରେ ସେ ରାଣୀ କଥା କହୁନି, ଇଏ ତିରୁମଲମ୍ଲା ରାଣୀ କଥା କହୁଛି, ତୋ ରାଣୀ କଥା କହୁନି, ବୁଝିଲୁ? ପଟ ଆଡ଼କୁ ନା, ସବୁବେଳେ ଚଗଲା ହେଲା। ମୋବାଇଲ ଦେଖ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ମିନିଟ୍ ରହିଲା, ଦେଖ ହେଇ ସରିଲା ତ। ତ ଦେଖ ଟିକେ ଏଠି କୋଉଠି କହୁଥିଲି ରେ, ହଁ ରାମ ଲିସେନ୍ ପେସେଣ୍ଟଲି ଆଜ୍ ଦ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ରିକାଉଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଦ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଘଟଣା, ଇନ୍ ଦ ଡିଟେଲ୍ ମାନେ ପୁରା ଟିକନିକ୍ କରି କହିଲେ, ହେଲା। ଦ କିଙ୍ଗ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଦ କିଙ୍ଗ ରୋଟ୍ ଏ ପୋଏମ୍, ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜା ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ସି ବିଗନ୍ ହର୍ ଭଏସ୍ ଥ୍ରିମ୍ବଲିଂ, ଯେଉଁ ରାଜା ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ସି ବିଗନ୍ ହର୍ ଭଏସ୍ ଥ୍ରିମ୍ବଲିଂ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଡବଲ କୋଟେସନ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖାଉଛି। ଦ କିଙ୍ଗ ରୋଟ୍ ଏ ପୋଏମ୍, ରାଜା ଗୋଟେ କବି ଲେଖିଥିଲେ। ସି ବିଗନ୍ ହର୍ ଭଏସ୍ ଥ୍ରିମ୍ବଲିଂ, ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ପୁରା ଥରୁଛି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଭେଗ୍ୟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଏହା କେଉଁ ଭଳି ନା ଭେଗ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ ରେ ନା ଭେଗ୍ୟୁ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଲେଖା ହେଇଛି ଅନକ୍ଲିୟର, ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖିଥିବ। ଅନକ୍ଲିୟର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆକ୍ସନ୍ କରି ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଗତି କହୁଥିଲା
पूरा अस्पष्ट भाव कहते सन मून स्टार एंड ब्यूटीफुल स्काय। जो कविता लिखिते राजा कौन कौन ना सन मून सूर्य चंद्र तारा आउ सुंदर आकाश। बट इट मेड नो सेन्स, यार मध्य कौन से ही उद्देश्य नथिला बा सेन्स कहले आम कह सेन्स माने इंद्रिय, किंतु ये बुझा कौन ये माने इट मेड नो सेन्स, यार किसी ही माने नथिला कारण अस्पष्ट थिला ना, किसी शुभा जाऊन माने बुझी ही हो नथिला। व्हेन ही ट्राइड रिएक्टिंग इट टू हिज मिनिस्टर्स, जेते बेले राजा कहिले रिएक्टिंग, रिएक्ट माने वर्णना करवा इट टू हिज मिनिस्टर्स, तांको मंत्री मानक सम्मुख रे जेतेले एई पोएम जो कविता लिखिथिले कहिले दे ऑल एवॉइड हिम मेकिंग एक्सक्यूजेस, एवॉइड हिम शुणिले ना मंत्री मैंने किसी शुणिले ना मेकिंग एक्सक्यूजेस बा किसी गोटे बाहाना करके किसी शुणिले ना, एक्सक्यूज माने क्षमा करवा कौन ना कौन गोटे बाहाना करके मंत्री मैंने कहीं शुणिले ना। इट वाज लेट इवनिंग, इवनिंग माने कौन संध्या कालीन, इट वाज लेट इवनिंग व्हेन सी केम टू मी, यह सबुठारु सॉरी इट वाज लेट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी, रानी ये कहते इट वाज लेट इवनिंग बहुत राति हो जाता व्हेन ही केम टू मी जिते से मो पाखक आसिले, सिकिंग एन ऑडियंस, ऑडियंस ठारू मंत्री मान ठारू टिके दुख अनुभव कर कारण कई तो शुणी ना ना, तो तेणु सिकिंग एन ऑडियंस ही बिगन रिएक्टिंग इट टू मी, आउ से मते से कथा कहले सी जो कविता लिखिते। बट आई वाज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर द टीरिंग डे, आई वाज सो एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड माने कौन रे माने क्लांत बा परिश्रम करके थकी जिबा, एग्जॉस्टेड आफ्टर ए टीरिंग डे बा दिन सारा काम 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 करी रानी पूरा थकी जाइतिले बा क्लांत होइतिले। दैट आई यंड, जहाँ फल मु कौन कली यंड, यंड माने हाई मारिबा। तो सेणु आम ये कौन शिखिले आम गुरुजन के सामने के हाई मारिबानी है ना, तो सार बसवे तुम मैंने हाई मारुव पाठ पढ़ाऊ मंदिर जाइए ठाकुर सामने छिड़ा हाँ करी हाँ हाँ करी कौन हाई मारत ना, ये सब भूल है ना, हाई मारे बट नॉट वंस बट सेवेराल टाइम्स, थरे नुहे रे केते थर अनेक थर, सेवेराल माने केतेक थर केते थर अनेक थर हाई माइले। द किंग थॉट, राजा चिंता कले आई वाज डिसरेस्पेक्टिंग हिज पोएम, राजा चिंता कले रानी माने रानी कहते तो क्या कहते रामकृष्ण को कहते, हाँ आई ये लिखी कौन ना आई वाज डिसरेस्पेक्टिंग हिज पोएम, ताने राजा भाविले रानी को सामने मुझे एत कथा कहूँ मंत्री मैंने भी शुणिले आ रानी के पाखे कहूँ, फिर रानी आज हाई मारुँच भी मोर कविता को शुणवार इच्छा नहीं, मुझे राजा राजा है कि मो कविता को असम्मान असम्मान हट कौन है ना एंड स्ट्रोम्ड ऑफ, स्ट्रोम्ड आउट माने कौन हो फटकिना रागी को उठी पड़े। सिंस देन आउ सेबे ठारू ही हैज नॉट स्पोकन टू मी, सेबे ठारू मो सह से कथा होई नांती। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, आउ जदि मु जानी थांती एहा राजांको सह घटिथिला बा होइथिला, आई वुड हैवन आई वुड हैव चूज अनदर डे, आउ गोटे दिन बाछि थांती राजा ठारू शुणिया पे। माने रानी रानीकर चिंताधारा हो कि जदि मुझे जानी था राजा मंत्री मैंने एमती कई शुणी ना समस्त उठिकी पलि जाइछन्ति, तो मुझे आउ कौन भावी था ना मुझे गोटे दिन भावी था आउ गोटे दिन राजा को कही था कि मु दिन आज पूरा थकी जाइए, तो मत आज आप किसी कहतुनि आप जो कविता लिखिं आप आउ गोटे दिन कहे मुझे सब शुणी। हेल्प मी प्लीज राम, दयाकोरी मत साहाय्य कर, ओनली यू कैन हेल्प मी, तुम्हें केवल ही साहाय्य कर। द किंग अंडरस्टैंड, ओनली यू कैन हेल्प, तुम्हें ही ओनली तुम्हें साहाय्य कर, द किंग अंडरस्टैंड, राजा किपरि बुझे। तो ये थिला हमर आज क्लास, तो मैं आउ थे तुमको कहीदे मूलर स्टोरी कौन है पूरा निज मातृभाषा कहीदे, तो तापर आउ गोटे दिन आउ 15 मिनट कि 20 मिनट ये क्लास सरदेवा है ना। देख आउ थे मुझे कहीदे ध्यान से शुण, 2 मिनट पूरा ओडिया कहूँ पूरा बढ़िया से सुंदर गप सुंदर स्टोरी, द ब्यूटीफुल लव स्टोरी यू नो। हाँ तो सबू समस्त कहीं ना कि गोटे राजा कहीं ना कि गोटे रानी समस्त लाइफ रे है ना। देख कौन है
ନା ବିଜୟନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା, ସରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରି କହିବାଟା ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ, କାହିଁକିନା ଆଇ ଆମ୍ ଟେଲିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସୋ ଇଟ୍ ଇज़ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ମି। ତ ଦେଖ ଟିକେ ଶୁଣ ଟିକେ କ'ଣ କହିଲି ନା ବିଜୟନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାୟ ବୋଲି ରାଜା ଜଣଙ୍କ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1509 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1529 ମସିହା, ନାହିଁ ତ 29 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ବିଜୟନଗର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତା'ର ସମୃଦ୍ଧି, ତା'ର ଧନ, ତା'ର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ବା ଚତୁର କବି ଥିଲେ ବା ଲେଖକ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଉପଦେଶକାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ରାୟ, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତ ଦିନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କହିଥିଲି ବୋଧେ, ନାଇଁ ହଁ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ପଦ ଛାଡ଼ିଲିନି, ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଦେଇଛି। ରାଜା କେବଳ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରେଟ୍ ପାର୍ଟନ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାକି ଅମୁକ୍ତ ମଲ୍ୟଦା, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା ହେଉଛି ଜାମ୍ବବତୀ ପରିଣାମ। ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେନାପତି ବା କବି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ରାୟ। ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାୟ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଖୁସି ଭାଷା ଥିଲେ। ଦ କୁଇକ୍ ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମର ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ସେପଟେ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଦିନେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯେମିତି ଆମେ ଅସନ୍ତୋଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସାମ୍ନା କରୁ, ଠିକ୍ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଦିନେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ରାଣୀ ତିରୁମଲମ୍ବଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସେ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାଜା ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ କବିତାକୁ ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ରାଣୀ ସେଠୁ ଆସିକି ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଣୀ ପୁରା ଦିନମାନ କାମ କରି ପୁରା ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ ମୋତେ ମୋ କବିତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ରାଗିକି ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରି କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି, ରାଣୀଙ୍କ ସହ ବୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ରାଣୀକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ରାଣୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ରାଜା ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଖୋଜିଛନ୍ତି? ତ ସେ ଯାଇକି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଖୋଜିଛନ୍ତି ବା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ କହିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତୁମେ ହିଁ ଆମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଚତୁର ଏବଂ ଭଲ ଗ୍ରେଟ୍ ୱିଟି ଆଡ଼ଭାଇଜର, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦିଅ ମଧ୍ୟ, ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ମୋ ସହ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ ଏତେ ବାଟ ଥିଲା, ରାଣୀ କହିସାରିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବି ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ପୁଣି ପାର୍ଟ 2କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ। ଓକେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି, ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହ କି ସାର୍ ଆମର ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ, ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ନୋଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି ହେଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ସବୁ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ି ନେବା।